हाय हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ देखिए। मैं ये वाला हटाने वाली हूँ और मैं गाना गाने वाली हूँ, तो भी बांग्ला बंगाली गाना। ओके, तो लेकिन सबको सुनना है जैसे मैं गाऊँ लेकिन आप सबको सुनना ही पड़ेगी। ओके, जो हिंदी सुनती है उसको भी बंगाली गाना सुनना है, ठीक है। तो मैं आप सबको बंगाली गाना सुनाऊंगी। पहले मैं ये वाला हटाऊंगी। ये देखिए घर में ये वाला पड़े रहा। हाँ, मॉनिटर लेकर आई हूँ कंप्यूटर वाला। तो ये वाला मैं हटाऊंगी, फिर गाना सुनाऊंगी। हटाना ही है, टाइम नहीं मिली आगे, क्योंकि मेरे को उतना टाइम भी नहीं है। काम करती हूँ और वीडियो भी करती हूँ, और मैं मेरा चैनल में वीडियो देना पड़ती है, तो मैं वीडियो देना है आज। तो इसका साथ साथ में थोड़ा थोड़ा काम भी करना पड़ती है, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिलती है। थोड़ा थोड़ा काम इधर उधर पड़े रहता है, तो हटाऊंगी फिर मैं गाना गाऊंगी। ओके, तो मैं थोड़ा सा इधर हटा रही हूँ। ये देखिए, फिर ये वाला भी ऑर्डर से आया है, तो मैं मेरे को हटाने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैं हटा रही हूँ। पैकेट हो गया, इसको कुछ रखना है, कुछ भी रख सकती हूँ, गंदा उंदा नहीं होगा। ठीक ठाक ढोक के मैं रख सकती हूँ ये वाला। ओके, तो मैं लेकर आ रही हूँ बंगाली वाला गाना। चश्मा पहनना है, फिर बाद में गाना गाऊंगी। ओके, देखिए मैं चश्मा लेके आई हूँ। नहीं तो मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं सकती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ बंगाली वाला गाना। तो मेरा गला खुश आ रही है। तो मैं बंगाली वाला गाना लेके आई हूँ, अभी गा रही हूँ, आप सब देखते रहिए। गाना है आमी जेके तुम्हार तुम्हें तब बुझना। तो मैं कैसे गाऊँ, क्या करूँ, यही हमको माने यही सोचने लगती हूँ, कैसे गाऊंगी, क्या करूँगी। ठीक है, डर उर का कोई बात नहीं है। गाने का टाइम आ गया, गा रही हूँ, कोई बात नहीं। आप सब सुनाए होगा ये वाला गाना, बंगाली गाना, ठीक है। आमी जेके तुम्हार তুমি তো বুঝি না। दरवाजा थोड़ा बंद करना बेटा, थोड़ा बंद करना। गाना गा रही हूँ, तो मैं फिर से गा रही हूँ ये वाला गाना। मैं शुरू कर रही हूँ गाना। ओके, बंगाली गाना আমি যে কি তোমার তুমি তা বুঝে না। पहले तो एक गाना एक लाइन गा लिए हैं, फिर से मैं शुरू कर रही हूँ पहले से। ओके,
আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝি না। আমি চিরদিন তোমারই তো থাকবো, তুমি আমার আমি তোমার, আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝি না। আমি চিরদিন তোমারই তো থাকবো, তুমি আমার আমি তোমার, আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝি না। আমি চিরদিন তোমারই তো থাকবো, তুমি আমার আমি তোমার, এই মনে কি আছে পারো যদি খুঁজে নাও। আমি তোমাকে বুকে ধরে রাখবো, তুমি আমার আমি তোমার, আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝি না। কেন আর সরে আছো দূরে, কাছে এসে হাত দুটো ধরো। কেন আর সরে আছো দূরে, কাছে এসে হাত দুটো ধরো। শপথের মন কাড়া সুরে আমায় তোমারে তুমি করো। ও তোমারই স্বপ্ন দু চোখে আমি আঁকবো, চিরদিন তোমারই তো থাকবো, তুমি আমার আমি তোমার, আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝি না। ওপারের ডাক যদি আসে, শেষ খেয়া হয় পাড়ি দিতে। ওপারের ডাক যদি আসে, শেষ খেয়া হয় পাড়ি দিতে। মরণ তোমায় কোনদিনও পারবে না কবু কেড়ে নিতে। ও সুখে দুঃখে আমি তোমাকে কাছে রাখবো, চিরদিন তোমারই তো থাকবো, তুমি আমার আমি তোমার, আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝি না।
তো ওকে ফ্রেন্ডস, তো ওকে এই পর্যন্ত। কিন্তু একটা কথা, আমি এই গানটি আবার শুরু করতে চাই। প্রথমের দিকে আমার ডিস্টার্ব হয়ে গেছিল, তো এই গানটি আমি প্রথম থেকে আবার শুরু করতে চাই। ডগ ডিস্টার্ব করছে, সবাই ডিস্টার্ব করছিল, দরজা খটখট করছিল, ওই জন্য আমার প্রথম গানটা আমার ডিস্টার্ব হয়ে গেছে ফ্রেন্ডস। তো আমি এই গানটি যাতে আমার ডিস্টার্ব না হয়, তো আমি প্রথম থেকে শুরু করছি। ওকে ফ্রেন্ডস, ওকে বন্ধুরা, তো আমার গানটি শুনতে থাকো। আমি প্রথমে তোমাদেরকে হিন্দিতে কথা বলেছি, তো আমি এটা বাংলাতেই আমি কথা বলছি। তোমরা আমার গান শুনতে থাকো। আমি যে কে তোমার, তুমি তা বুঝে নাও, বাংলা গান। ওকে। আমি যে কে তোমার, তুমি তা বুঝে নাও। আমি চিরদিন তোমারই তো থাকবো, তুমি আমার, আমি তোমার। এই মনে কি আছে পারো যদি খুঁজে নাও। আমি তোমাকে বুকে ধরে রাখবো, তুমি আমার, আমি তোমার। আমি যে কে তোমার, তুমি তা বুঝে নাও। কেন আর সরে আছো দূরে, কাছে এসে হাত দুটো ধরো। কেন আর সরে আছো দূরে, কাছে এসে হাত দুটো ধরো। শপথের মন কাড়া সুরে আমায় তোমারই তুমি করো। ও তোমারই স্বপ্ন দু চোখে আমি আঁকবো, চিরদিন তোমারই তো থাকবো। তুমি আমার, আমি তোমার। আমি যে কে তোমার, তুমি তা বুঝি না। ও পারির
ওকে, টাটা, বাই বাই। টাটা, বাই বাই। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, সব আচ্ছা আছে রইয়ে और बढ़िया আছে रहिए। ओके।